if the internet is gonna be good. Not like that. True, they don't Mom, like. they do not like hot cocoa. Cool. Hi everybody, salam salam. Hello, we're having camping. Yes, we're having story time. Dada, you know this. Welcome everybody. Let's see. Hi, welcome. رحقنا سلازلنا كاب جزا قرب رحقنا سلازلنا maybe internet تاشمو خون خيلي سلام بولنا أبدأ هنا فاير نقبلنا story time نبلالنا so we thought we would invite you all لما أنت story time قرنا نرنا online ريتي لكم دقهم مالتي نمزحات نتقهم عسران حمشتن كاملي مالتنا نرنا story time قرنا ساعات كلتا بإيستر مالتي حاجة حاوسة you know هذا الفتوى عبزو خينا نقبر مالتي حاوي قرنا مثل قناة عشان نقولنا story time نبلنا كمي تجري إخمون نسلكم فشل انت حجي بزي زخاء سمرتي تعاتي ولا النقر سلزلو كلنا بحادة خينا عفن ندابلنا زي ملك نبل علينا مالتي we're also this is family time so that's why نبلوكم دلنا most of the time story حقي خبتني عدنا ينقدم عبدو خدموا الشيء كله عبد حقتنا عبدنا عبد حوي أقيدهم قله تاريخي نقولنا نيرو مالتي إذا خافوا مخانة دكنا هم نبلن كم يكون مزمر لا سمعنا فاتنا نبلن كل السب بزح تلقي بزح عشان نسلز بدنا حتى هنا نقول السبين عد موينا welcome وحن سبتنا story time نبل مالتي welcome let us know أبيكم ترينا لكم أبيكم ترينا لكم and ساعات اللي فينا say hello Hello. Hello, everybody. We're having camping, and we're just sitting here for the night. and سمعنا عند حرام لكم let us know We sleep in our bed. أيوة إذا ما عارفين Can you let go of the bed? no because I want to make sure أجيب نقرر ندابلا خير على مشات زلا ساعات اللي فين شوعات فرق عنا مشات زلا زي But you said you liked it. I don't know أبي لكم أبي لكم ساعات اللي على كلكم أبيرو كادك إسكم يكون تهلو but yeah just story time مصدقهم مستعشمهم أبزحهم يزيه زمن كورونا زلا تعشم እንዳበልና ማለት ምስተውጥና እንዳበልና ማለት ላት ከመገርና ትግዘስ ለሕልፍዋ እንታይ ደቀና ዝኽሉ ሽግራት ዋላ እንተደ ነገርና ያም ዝኽሉ ታሽሞ ከማና ይርእዎ ኣለው ስለዚህ it's very important ከም ዝብልኮ ታሽሞ እቲ ዝግባአና ንገብር ምሽ نعاتم كأجبري We got the same cup. course ጸሎትን ታሽሞ ገርና What does it say? ዝግባአና ንሕና ንገብር Save my زي sister. نقول لها أصغر هري من الله مالتي. Corn, please. Okay, hold on, ladies. I love corn. I see. My favorite food is No, I'm gonna. Are we having food? You, Mom, is corn food? Yeah. Definitely, yeah, it is. Not too much of it, but it's good. Hey. Why is it going wee? Wee, because I loved it. Why did you do it? Welcome, welcome, everybody.
welcome. Oh, لما أنتي after my story time متأخم من حنيركم. Let us know. لما أنتي أبزم إن نرحب زلنا story time. كم قلت تمرتي. I'm Grace. Kami. I'll give you more. كم قلت spring break جميرو سلازل لبزي. So someone مود يبلني مالتي سجع معسي مالتي سجع next Sony زمت دلا. والحنتي تأتي تمرتي يبلني مالت أب online إندي المهارة دلا ين كل والحنتي يبلني so busy إن أنا جبرن زلنا مالتي كاب أدم جميرنا فاني معتي story time virtual story time Miss Grace السب English تنبب أنا هابي تجرني እንዳበልኩ ነንብብ አለና ማለት እዩ ለማ አንተም ዝወልኩ 25 ፋሚሊ መጥመና ነይሮም ሰክታቱ እንድሕር ዘለኹም ለሚን ኣብዚ ከገብረልኩም ምኽእለ ማለት እዩ ነተም ደቅና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣው ገይረልኩም ኣለኹም ከም ዋትስኣፕ ዘለኹም ካኒ ግን ሰብ ካልእ እውን ክትኣቱ እንድሕር ዘለኹም ወፋይን ስጋዕ ሚእቲ ዝኾነ ከነብል ንኽእልና ሰ you're welcome ደቅኹም make sure you know tonight ትምህርቲ routine كل جزء من ساعاتهم تبلو ولا كم تسلمتها نحجي راح الإيقونات كتمرت مس تجمرون كبلامي تجمامي so make sure I'm جزء كيف راح يكون كم تريان ده لقي make sure welcome who's in have fun yes thank you hello Tarhas hello Almaz hello hi everybody so story time in أنا بلنا and always we worship بحسب كده مزمن سمعنا مستمع كده مالك Grace, you want to worship? Yes. And then we'll read the story time. كتبت حتى سمعت إلى لنا. You want to lead us, Grace? Grace, بزحتهم تفتوا Grace قلنا. He's a singer. Yeah, she's a تدرفيها مزمور especially. You know, قرشت عمت يا جراد الله بزحج جزازي. Of course, ناتا تاريخ تفتوا أخو ما يتزارب النيرة يتبل النيرة. You're supposed to clap. Mom, you're not clapping. Oh, yeah. ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ መብዛሕትኦም ደቂ ስፔሻል ኒድ ኣለዎም ከዓኒ ሙዚቃን ገለን የብሎም ታይና ነብላ worm heat. ታሽሚና ነብላ Olive likes worm. Olive likes heat. ሙዚቃ What? Wait, what? You want to lead us? Yeah. So ኣብ ገዛና ዋላ ሰዓ ታሽሙ መርሓና ማለት ናይ መዝሙር ታሽሙ ብዙሕ ትግርኛ ኣይትብልና but English guys come here. Oh, you want to lead us? Okay, come this way. Here, come this way. I will give you when you're done. Come on. Why don't you lead us? All right. Go ahead. Go ahead. Worship you. Can you look this way? It's our family. Worship you. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. Welcome. You are here. ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ኩለይ ሰብ ይሰብኝ ዘሎ ተጨንቕ እዩ ዘሎ ግን ኩሉ ጭንቀትናን ታሽምናን እግዚአብሔር መሃብ I worship you. بتقولنا worship هذا ها يملخك ويليك Holy Spirit, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Holy Spirit, light in the darkness, my God, that is who you are. You can yellow. Yes.
Every heart. No, make me cry. I worship Smoke's getting on you. Mom, smoke's getting on you. Mama, smoke is getting on you. Sorry, okay, we can go. Healing every heart. I worship you. They can't see you guys. Come and sit. I worship you. ولا بزح حجي جزازي تدير عناية تدير بنايو. بزح حيواتي تغير قلنا بزح حجي جزازي. I worship you. يملخك الله. Oh, okay. Come on. It's okay now, They Grace. can't see Come you. here. They can't. Waymaker. መንገዲ ዘይብሉ መንገዲ ትሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ዝሕልው ዘኽብር እግዚአብሔር እዩ yes Waymaker miracle promise hide in the darkness God that is who you are ኣብዚ ኩሉ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ይዝጋብ ልብ ዝተሰበረ ንኩሉ መልሲ yes Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes. Miracle, መንገድ ትሰርሒ ራእይ መርከብ ራእይ ትሰርሒ Camera. Yes. ኣብ መንጎና እዩ ዘሎ ኩሉና ኣብ መንጎና ምሳና እዩ ዘሎ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኩሉ ጸልማት ዝኾነ ብቅድሜናን ብድሕሪናን ብየማንን ብፀጋምን ክንደይ ሰብ ይጠፋ ኣሎ ግን እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ እግዚአብሔር ስጋዕ ሕጂ ምሳና እዩ ዘሎ yes ምሳና ነይሩ እዩ ሕጂውን ምሳና ኣሎ ዋላ ክንሪኦ ተደይከኣልና ዋላ ስምዒትና ከነብሎ ተደይከኣልና ብዙሕ ሰባት ክንደይ ሸቕሎትን ኣካሽምና ኣሎ ግን ተሻቒልና ተቢልና ነብል የለን ማለት እዩ እንታይ ክንብል ኣለና እቲ ዝግባአና ጌርና Mom, someone's taking it. it's okay Gonna be እቲ too much. ዝግባአና ጌርና No, ኩሉን እግዚአብሔር ንገድፈሉ ስለምንታይ እሱ እቲ መንገዲ ዝሰርሕ መንገዲ ዘየለ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ታሪክ ናትና ታሪክ ናይ ጓልና እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም መብዛሕትኩም ኣብቲ ንሕና ደይ ንሪኦሉ ነገር ዝነበርና ስቲል እግዚአብሔር ብውሽጢ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ንዓና ኮይኑ ንዓና ታሽም ጓልና ኮይና ከዓ ንብዙሓት ሰባት ከማና ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ወላ ክንሪኦ ተደይከኣልና ብሕጂ ግዜ ወላ ትስምዒትና ካልእ ታሽም ተበልና ፈሪቅና ንገለት እግዚአብሔር ሕጂ እውን ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ምሳና ኣሎ yes ምሳና ኣሎ ምሳና እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እዚኣ መዝሙር እዚኣ እዚ ኩሉ ዓለም ሕጂ እታ መዝሙር ይጥቀመላ ኣሎ ማለት እዩ ግን ንሕና ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እዚኣ መዝሙር ብጣዕሚ ንዓና ሓይልና ማለት እዩ ዋላ ተደይረኣናዮ እግዚአብሔር ዋላ ብጣዕሚ ግን ኩሉ ግዜ
ገዛት ምዝባሃለ ወላ ምጽባህ ምዝባው ምጽም ተባሃለ ሰርፊ ይፈልም በቃ ምጽፎሪ አልሰይና ተለቀለም ከሽ ተለቀና ደይዛረቡን ታጥሙ ወይስ ሶፋስ ደይለም ወላ ከሆነ አሰራሳሊ በጣም አገዳስ አላህ ይስጥልኝ በጣም እምነት ነው ማለት ነው ሁሉ ነው I put in a lamp in there because Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop, you never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop. ሰላም ነው አብት ማለት ነው thank you I don't know who's that that's what we do with our family yes I might be ትምህርት ተማሄራ ቀብል خليات አፍም ተብል خاله ግን بعد ዝጋብ ዘብል ያለ ዝጋብ ሁሉ አብ አጥተን ዘለ ሁሉ ጊዜ ኩል ብለ ዘብና ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ነው አነ
ናይ ምፍራድን ናይ ተኣሽምን እንታይ ሃይማኖት ካገለ እዚ ድሕሪ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ኩሉ ክርስቲያን እንተኮይና ሓደ ዝቃቢሩ ዘሎ ስለዚ ናይ ዘይምርዳእ ተደይ ኮይኑ ዘበኣስን ገለለ ይብልና ስፔሻሊ ከም ዝብለኩ أنا الحمد لله كلنا لنا نردد إننا لنا إذا في كل تأشم مالك كل فايدة خاصة لازم تمها كل السفر عليه هاي مانوتات نعد من Yes, his name is above depression. قبل علي شمو قبل علي قبل أنت اللي علي أنت اللي وهذه اللون أموال. Yes, كل حمام كل أموال زحج جزازي ما يزعل هذا. لأن كل نجارنا يزدعير له شمو لأن كل نجاري لازم أبزح الجزازي فيروس كل كم نوعل إتي كل أزق بعنا فليتنا إتي كله قبل أزق بعنا جرنا كله قبل زين خلصة يزدعير هريز قبل ما عليه. Hello from Canada. Hello from Netherlands. Wow, thank you for joining us. Thank you. And never be afraid to be who you are. أبزقاهر زبالة كمالتي كل جزء كل صبر respect نجبره مالتي بكل أمنيتين بكل تأشيرين. لا أنا حتى أنا أرثوذكس but I love you. أنا أرثوذكس اللي حتى. شكرا. I love it. Mom, I saw you not That's funny. clapping for I love it. I love you too. كل السبت هاي دخول مسيلكم. Like I said, أبو أنا أيبلني كلنا الناس وتأشم اللي جلوا especially إن دق إذا حلفلن is team بيتي نزق أمير كنت جبران زغل نزق أمير دبلن دخلن بري نا أرثوذكس حاجة أنا أرثوذكس عبي كاثوليك كل نجار ماتي أبدي تفعل عليه تأشم مالتي كابزو كل زمهرن نجنتاي أملاك حدا زغبير حدا ሃይማኖት ዝተፋላለየ ይኹን that's why أنا ብዙሕ ደብለኒ ማለት እዩ ሃይማኖት ዝተፋላለየ ይኹን ግን ሓደ ዝጋብሄር ስለዚ ነተን ደቅና ንሕና ነብለን ብዘይ ገድስ እቲ ተኣሽምን ገለን ተኣሽም ማለት እዩ እዚ ናይ መዝሙርን ገለን ከዓ ይርዳእኒ ለካሰት ተዓባብያናን ገለን ስፔሻል ኦርቶዶክስ ብዙሕ ተኣሽም ስለ ትራዲሽን ገለ ስለ ዘለና ይርዳእኒ so I respect ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ but I go everywhere. Orthodox خيد, Catholic خيد, Catholic تمرتي أتمهيرة كله, ناي college هنا كله بستفعل لي تأشماتي, جن بتعمين عايشي more أجابي للليمبر والحنت زوجة دلالة ملشنا بقادر يقرب النبأ أي بنماتي. Thank you منشم حفلة. Adam Balu. So we can add another. Hopefully, next time we corona da probably number. Or من أكيد بزخونه. مشكلة حدي this is أخذي خمسة. Every time you put it new, we get it. Okay. بزخونه مسمول لمبر تكن أبايت ما تحلى. سلام أسنا وانتهي تقبر لكم مصدقكم. يستحيل كم نادي كافنا رأسي هاشم وقبلي مالتي. ربانيس. انتهي تقبر لكم مصدقكم تعاتي ناسي. تايبها. من انتهي بها what are you saying? إذا صبوح ما. never mind. ولا جلها من سلالي. but مثلا أخذ الجزء لدقنا كأسق المهرب اللي قال ذي كونه نقول هاي ما نس respect جارنا respect خبرة تخبرنا مالتي كله ولا يردعنا ولا يردعنا مالتي مثل كل سب مثل لا لو دل لا يخبر
ندقنا نحنا ግን ከመይና that's ቀድሚ ቆልዕት ምህላውና ዝተዛረብና ልእዚ ናይ ኩንቴና ስምማዓብልና راح نزغاميرن يبلو أمبر نزغامير راح يملكه إذا زمارة بين بكاتوليك دين كيدن ولا بأورثودكس دين راح يونو نزغامير ولا بدنا مالك راح تشنتشن يبلو أشي معلتهم مالتي أرجعنا بلنا نخندي سبعة أبز حد جزء خندي نبعث زدرس زلنا زغاميري بينه خاين imagine أبز حد جزء بينهم خاينم حواتهم زمتوهم دلو بينهم خاينم بوما دين زمتوهم خاينم كله سبعة كمان كمان سماي سامي زي كاز غامير كله يبلون نحنا خافنا مالتي imagine رزحت الجزء دك السبعة نحنا تدي تقنتينا أيرد أناني مالتي هذا imagine كل شيء سبي زي حد جزازي كل سب صدرو يتفق الله بجز كورونا بجلن مالتي جد سب كمان مسؤول كينو حتى حزم ممسي I can سلمتها بالتعلم بين خاطر يا تبع هيلا بالله مالتي لازم زي حد جزازي 5 قوم خلو نزقابهم تأخذ له حجز خلنا نسانا حمد الله خالي بسألت انت عش من النماتي سلنا نفسنا أنا زي عم استدرك عمات النسي اتخالق قربتين ده زي تعمله Is the cool wedding? almost that one is ready almost yeah لازم أبز حجز زي it's very important That's my favorite thing I was wondering about. I wasn't wondering about anything. نخلو هزب عالم كنسألي مالتي أبز حجز زي كم زبالكو خاء أبز حجز زي ندق ناس فشلي بتعمي أدلاي كأش مهنا بلا مالتي أدلاي بتعمي ولا كل نجار confusion تهلو ولا كل نجار كأش تهلو إزقابير still control الله قصصر الله إزقابير still علامة الله ولا أي رد أنا مالتي خبز خاء بزح عبي تمرت خن مهارينا مالتي عبي تمرتي كن مهارينا خبز جزازي مالتي نتي تمرتك هرئنا خأزقابير سئل زخنا نجار أيكوني خبز تماهرنا خأنتاي تجبر علينا خبز تماهرنا أن نفسخنا نخلقتنا علمون بخمي كم نحزان تأشمون بزح كنا مهارينا خبز مالتي سلزي بحنساب قلنا welcome everybody anyway thank you for the متأخو متأخو كان بلنا give me the book so I can read for you usually متأخو أنا نبب مساعة مالتي هم زبالكم متأخو معتاوي نبب على أبزوم حجي كتاسو تدرنيكم نقرني سدلكم اللينك ساعات كل تبعنا مالتي غريسي بإنجليش تنبب أنا خابت الدنيا يبلو You're in Tigrinya. Yes, Tigrinya. I know how to speak Tigrinya, but I can't say Tigrinya. Okay. I can't speak. So do you want me to read this? I will. So story time can نببينا مالتي. Okay, I'll read this myself. You want to read or do you want me to read? Okay, you read one and I read one. So can نببينا Okay, I'll do it myself. Let me tell them. It's called the three super. No. The 3 little super pigs once upon a time. The 3 little super pigs once upon a time. Okay. Okay, once upon a time there were 3 little pigs. They dreamed of becoming superheroes. In fact, they were so. What is that word? Just read it. Obsessed. Good job. That the family has become cluttered with all their superhero collections. Look at their house. Their bed, that's messy. That is messy. Ooh, at the end, she's not gonna be happy there, Mama, huh? Their mom, they can't come to her house then. So she told them to go? Where? So to your مزيان نشتي تنز بهلا. No. حشمة نشتي حشمة سي تجزن بتعمل عشان كده لا. She's not gonna be mad at the end because she's at her house. They don't want to. All right. So what happened? So one day, Mother Pig told her little superheroes it was time to find her own home. Ooh. In the end, well, I تريون يوم نرم تجزأهم بتعميتهم pigs. أدي أميلاتهم كده بالو ودي أخميهم كاب جزاي وتسوي لاتهم. They walked for hours, crossing dangerous rivers and climbing steep cliffs. Okay, so بزح جزء walk جيرم مالت كيدم بزح تعش مخيدم مالتي. And climbing
and climbing እንታይ ሓኺሮም ኩሉ ተኣሽሙታት ማለት እዩ okay go ahead let's read Oh, yes. Until finally they arrived at their destination, Fairyland. And as Scotty took the pigs decided to set up camp, like us, for the night and build their new homes in the morning. Oh, so زين سلسته حشمة نأش حشمة كيدن أب زبرها أب فيريلاند زبها البوتا بتصيحن شعو Okay, I وأبزيادة was building a rainbow house with snacks. كامب أبزي أخن قبرينا أبزي أخن عرفينا أبزي أني إشتاي جزا أخن قبرينا لأن مالك سلستين okay While toasting marshmallows in their superhero costume, the pig's bad new friend Little Red Riding Hood, she warned them about the big bad wolf. slow down To a Zozy Fairland. We don't have marshmallows like them anymore. We not have today corn. We do not. They do not have corn. okay read it are you done The wolf okay had. I'm not so done. The wolf had kidnapped Mary's little lamb and okay stole hold on it. we're gonna do this one first so زيم pigs تري زيم حشمة لسه حشمة تريهم كم زناتنا حاوي جيرهم ندقهم مريهم بحرك لا يقلعت حاوي جيرهم كم زناتنا الساتم عفنا يكونن زت أبصنيرهم مارشميلو زبهال على الشكر مكون مس تعشم نجبر لنا ناسون بعد ما يرنا لنا السيم زت أبصنيرهم مالتي He by disguising himself as different grandmas and stolen their clothing. The pigs were worth. so أتي تري ولا هم زي تخلا دي زبهال تخلا حدا تخلا متسيون مالتيو تخلا متسيو حبيو كم عباي تفعل عباي ها grandma عباي تمثيلو نقول تماساسيلو مالتي نقول لنا زم أفتب حد زنبرو كده وأنت مسر قلم قال كل نجر مالتي تريوم الله نايتهم تعش مسري قلم then what happened بتعمل ناي كلهم كده وأنت Pigs were قال warned to be on their guard. سنتم بيك إلى ما تم أفتح عجز له تتأنقوا تخلا هم زمت إلا من نجرو مالتي The next morning, two of the pigs were just right to play superheroes. Their new friends, so they built their houses as quickly as ولا possible. تعرفون بابلا The first little pig Small group chose steps only. you can to have to build his head could find. تتأنقوا خينا خمزي حج كورونا تتأنقوا زلنا زلوا مالتي أوكي سنتاي تم سلسة حشمها أنت جرم تحدي لي نوان أنا بحسر جرا جزا خسر حل النبر خبز تخلع زخ بليلو تحدي هاني وأنا هاني بعنشت جرا جزا خسر حيل مالتي سالسايكا وأنس بحط أبدي زبان بريك حط أبجرا أنا ገዛ ክሰርሕ ካብዚ ተኽላ እዚ ክንብላልና ክንከላኸላልና ኢሉ ማለት ትሪኦም ኣለኹም ሰለስቲኦም ነናቶም ገዛ ሰሪሖም ከማል ስዊሃ ነብስ I got some corn. I did it to it. The second little pig chose to build herself. I was excited to collect them for Hyela. And in no time, at all their new homes were ready. good job so ሁሉም ነናቶም ገዛ ሰሪሖም ማለት እዩ and then what happened While his two brothers were having fun, the third little pig was patiently building his house on bricks. He wanted to make sure it was strong and sturdy, so he worked very hard. okay so اتيم كلته I think احلف لكم اتيم كلته حدا كم حسر قلطيف سريحو وانا تجزا حدا خاب انتاي بعنشات غير قلطيف سريحو السالساي جن غرح كوينو انا داقس يله حطب غير السرحه سمنتون غير اليلو تعشم قاسي لساتم لا تتصاوت تريو بالكم السخاء انه سرع غزاي سرح الى مالتي all right Why is corn roasted? Finally, all three houses were ready, and the pigs were very happy. all right so سلستي امودي ام غزا خلهم تحقسهم تعشموا مالتي غزاهم Suddenly, the front is his window.
big now. Little pig, let me come in, he cried. What? أنا حجي. You I better think do the wool too. okay, I will. I think I'm mongo do. Okay, ما تسخم لكم I'm mongo do يبل الله. سمعنات لكم by the way نقرنا. So تي بحسر جيرو دسرحه دمت سميع مالتي دمت سميع أوي قال ما تسإني إلو ترى آية تي تري والله تي تخلا خيلو حجت تخلا خيلو نيشتي حاشما خفتني إلو فتن خمت إلى إلو سخاني وين فريق مالتي. What did he do then? Not by the hairs on my chin, not by the hair on my chinny chin squealed a panicking pig. Ooh, yikes. I كفتك I don't know بتقرني عن تبان. كفتكاني فتسمي. I كفتكاني فتسمي كفتكاني ولا تنتقريت بلا something. إلو حجي لو تتخلق إلو نزاق زخا أوفيله كبلع كفرسة إلو مالتيو تري ولا أوفيلو هذا حكي. No going to eat it. بتسني لا تري ولا خم تحسر كلها عشان I mean, Okay. then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Whoosh! And with one puff, he blew the house in. He did. And then what happened? The first little pig ran to cover his brother's house out with sticks. Little pigs, let me come in, little. Not by his other chinny chin's kitchens, cried the pigs. Then they'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. So you have and Okay, hold on, let me tell them. So تاني إشتي حشمة نفتي حدا نفتي بعنشت جرود السرحة خيدا مالتها نا أخيدو تحبيهم متي تعشمها دا الدحريمتي مالتي تتخلق عدا الدحريمتي نعشتو حشمة خفت هاني زاقزا تدي كفيت كناني بأفي لنا زاقزا بتعشم جرخ كعنوا إلو أفي لها رأيوا عنوا بحنتي أفي لعيني وانا تعشت مالتي والله كلهم عنشت what does it Okay, taste Grace. like? Come on. Oh, You taste it, yummy. babe. Sweet. So whoosh. Blew the stick house in. Dodging the flying sticks and falling debris, the two of them ran as quickly as they could to their brother's house out of the bricks. Narrowly escaping a nasty wolf who was getting very angry and very hungry. Ooh, سمعتيو أفريسوا ساتن كاتن كلتا خداقيا خيدا نفتي سالساي حشمة مالتي خيدو داقيا أمس حزوهم نيرو داقيا خيدم نفتي بحطب سسرح جزا خيدم مالتي. Okay. Little pig. So he huffed and he puffed, but the brick house would not fall in. وكيدو أنا افتسر سيتي جزا خيدو أني سالست فتو أتنا أشتو خدان سويها أتنا أشتو حشمة سلست فتاني ويكان زي جزا زيون كفرسة أوفيله كفرسة لون مالتيو قل حط أبسلز نبرة أوفيلو ولا وفيلو أي فرسان مالتي سلمت هاي سالساي بيج سالساي حشمة دلدول جيرو سلت سسرح تهوي خد تعشم خطات قليل ده كله بدلدول جيرو سريح وجزي والوسيله مالتي تري والله هم حريقوا خات حتى تقلا حريقوا ولا نحنا بلا خرخبك كنا خريق كنا إلى مالتي come on what did he do Two of the pigs started to panic, but the third little pig had a stupid plan. He had been boiling a pig. A wolf. We do not boil wolves. تن كلت هذه من زمت حشمة بالطعم مالتي فريحا نزاون كعنوا إلى فريحا قد اتصال ساي قريح تصنيح انت خقبت تصنيحو كنبب تصنيحو فلتقت بطعمي زبلنا زحقزنا مالتي كنبب تصنيحو كمي جيركا نتخلا خمت بلا مالتي كمي جيركا نتخلا خمت تقفصة ولا خمت بلا حج انت جيرو تصنيحو ما يوعي يفتي نايتا أشمو بتصنيح تريوا حاو جيرو ما يوعي كفلح تصنيحو مالتي تخلا خاني ما اتوس لزي بلبت العلي شمنين ده زبها العدنا هذا
it's good so I cut ትግርኛ ግዘንለ እሱ ይሕግዘና ክለ ግዘትና ማለት እዩ so በቲ መውፅእቲ ክዓብ እንዲና ዝዓዲ ከም ትፈልጥዎ ብኡ ክመፅእ እንዲ ዝተኽላ ኢሉ ከም ኣገይሩ ማለት እዩ እዚ ተኽላ እውን መፅእ ትርእይዎ ኣለኹም በታ መውፅእ ትኪ ምፅእ ኢሉ ናፍታ ማይ ውዒ ኣትዩ ማለት እዩ ኣፍታ ማይ ውዒ ምስ ኣተወ ከዓ ትርእይዎ ኣለኹም ሒዞም ፀኒሖም ኔት እንታይ ይበሃል መፈንጠርያ ሒዞም ፀኒሖም ኣሲሮም ብኣገሮም መፃወድያ ሒዞም ፀኒሖም ብኣገሮም ኣሲሮም ነቶም ናይ animal ከንስሩ ፀዊዖሞ ማለት እዩ ነፂኦም ከዓ ነቲ ተኽላ ወሲዶሞ ሕጂ እቲኦም ሰለስተ ንኣሽቱ ሓሸማታት ንነፍሶም ጥራሕ ዘይኮኑ ኣድሒኖም ሲ ነታ ኩላ ዓዲ ማለት እያ ናታ ፌሪላንድ ብልዋ ዓዲ ንዓኣ ከላይ እዚ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ብፍርሒ ምውፃእ ሲኢኑ ስለ ዝነበረ ኩሎም that's why super pigs ኢሎሞም super pigs እንታይ ኢኻ super ጀጋኑ ሓሸማታት ኢሎሞም ማለት እዩ ስለምንታይ ንኩሉ ሰብ ንነፍሶም ኣድሒኖም ሲ ስፔሻል ሳልሳይ ንኩሎም ነቶም ዓዲ ኣድሒኖሞም ማለት እዩ እቲ ተኽላ ከዓ እናሃለኩም ኣብታ እስሪ ቤት ኣትዩ የብል ማለት እዩ so hopefully نحن خا ጸሎትና ንገብር ሓደ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ነዚ ኮሮና ዘሕዊ ሰብ ክመጽእ ማለት እዩ ኣብ መንጎና ንዑ ኮይኑን ንኹልና ማለት እዩ ነዚ ኮሮና ኻኒ ዝወስድ ተኣሽሙ ይፍጠረልና መድሃኒት ይፍጠረልና ማለት እዩ so you see ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ከተብላት ኸሊ ሓዘን ቆልዒ ፈትወ እንዚ ማለት እዩ ንደቅና ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ከመይ ጌርካ ጸገም ዝመጸካ ከመይ ጌርካ solve ትገብሮ ወይ ትፈትሖ ማለት እዩ thank you መጽኹም ምሳና worship ትገበርኩም መጽኹም ከዓ መጽሓፍ ደበልኩም ማለት እዩ ወልትማሩ ጽባሕካ ኣይንገብርኒና ከማን ማይ ስለ ዝሃርም ጽባሕ ማይ ደለ ከሎ ኢና ንገብር ከምዚ ማለት እዩ ፋየር ገለ ንገብር ይጽልምቱን ስለ ዘሎ ክንገድፈኩም ኢና ማለት እዩ ኣይትሩኢና ነኹም ልጅ ናይ ደገካ ብላለና ግን ኣይትሩኢና ነኹም ቀልጥፊ ዝጽልምት ኣብዚ already ሰዓት 8 ኢኸማን ኮይን ደሎ so thank you ዝመጻኹም ኩልኩም ሰላም ምሸት thank you መጽኹም ደበልኩምና ማለት እዩ I hope you enjoyed the amen منش منتا ويتا بناي محرتي تمتنا يس amen نكلنا نكل عالم ابزح كذا thank you شكركم كار ان نداله تبع فيسبوك I receive it thank you everybody نخلنا سغا next time نزولكم تم قلعت ዘለውኹም ናይቲ ዙም ክትኣቱ ትኽእሉኹም ግሬስ ተንብብ ሰዓት ክልተ በኣና ማለት እዩ ክንደይ ሰዓት ማለት እዩ 6 ሰዓት ንድሕሪት ከይድካ ማለት እዩ ገስ 8 ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕደቅኩም ካኣቱ ዘለኹም ዝኹል ሰሙን እዚ ማዓልታዊ መጽሓፍ ዝተፋላለየ ከምዚታት መጽሓፍ ማለት እዩ ትግርኛ እሳ በእንግሊሽ ገብሮ ንሕና ኣና ኸ ብትግርኛ ይገብርበት ዝካለን ማለት እዩ ክልተ ማዓልቲ ብጣዕሚ 25 ፋሚሊ መጽኦም ነሮም ሎሚ ናተይ ፋሚሊ ወንተም ሓሙሽተ ናተይኦም you know ኣኮይ ሓትነይ ምስ ደቃ ሕዋተይ ገለ so my family ወና እትረኽቦም ማለት እዩ anyway ሰላም ምሸት ንኹልኩም እግዚአብሔር ኣብደለናዮ ይሓልወና okay ciao bye bye everybody